Okay, game 1 natin guys. Try natin grind. Okay. Alright. Uy, naubos agad guys. Nakatakot naman pumasok. Parang nakakaba na maglaro ah. Destroy the objective. Uy. Wala dito boy. Dito to for sure. Oy! Hate mark boy. Kalma lang. Ay, nag-crouch. Sorry boy, nag-crouch boy. Naku po. Nakakatakot naman maglaro. Nakakapanibago guys. Nag-crouch pa tayo dun. Okay. Destroy the objective. Wala talagang nagpapakita dito ah. Grabe yun. Di ako nag-gano ng padir. Sorry. Contact with enemy. Enemy down. Likod na yata isa. Yan na. Yung footsteps. Nakapanibago naman maglaro. Nakakatakot na guys. Kinakabahan na ako magano. Yan na, tutok na. Ayun na oh. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Okay. Pakitaan natin sila ng legendary smoke. Okay guys. Okay. Destroy the objective. Alright. Smoke. Uy. Uy, dalawa double kill boy. Kalma lang. Meron yata dito eh. Sabi ko na nga ba sa likod boy. Kainis. Sabi ko na sa likod. Sayang. Uy! Grabe naman yun. Galing na kasama guys. Okay. Defend the objective. Yaw ako muna dyan. Meron dito. Uy. Enemy has dropped the bomb. Dito eh. Ubos na. Grabe naman yung kasama guys. Magagaling.
Ay, Defend the objectives. try natin dito guys. Mukhang kabado na ako mag-live ah. Silip. Bomb spotted. Ala, grabe naman yung mga kasama ko guys. Galing. Grabe naman sila, ang gagaling guys. Hello po, good evening. Okay, kamusta po? Grabe naman yan. Wala tayong ginawa dun guys. Pero top 3 pa tayo dun. Kinakabahan na ako guys, kinakabahan na ako maglaro. Yay, legendary na guys. Okay, legendary na boy. Okay na to. Dati di na okay na, nakasabay na ako or hindi na ako nakabahan maglaro. Ngayon ulit guys, kinakabahan ako tuwing nagla-live habang naglalaro.